Bienvenue dans la partie numéro 2 dans les composantes d'un ordinateur. Aujourd'hui, on va parler sur les composantes internes d'un ordinateur. المكونات الداخلية للحاسوب. باش إلا غنشريو شي حاسوب جديد نعرفو نختارو مزيان. Parmi les composantes d'un ordinateur, on trouve le microprocesseur. Le microprocesseur est le cerveau de votre ordinateur. Plus il est puissant, plus les informations sont traitées, son efficacité dépend également de sa fréquence, exprimée en gigahertz. إذن هذا الجهاز ميكروبروسيسور منين بغي نشري شي حاسوب نسول على الميكروبروسيسور على لا كاباسيتي ديالو. Parmi les composants d'un ordinateur, on trouve un élément très important, c'est la mémoire vive, RAM. La mémoire vive RAM, il s'agit d'un espace de stockage réservé à votre ordinateur. Pendant que vous travaillez, il y place toutes les données temporaires, lui permettant d'être réactif. Plus la mémoire RAM est importante, plus votre PC est réactif. Il se mesure en gigaoctets. Donc الوقيته اللي كنشتغلوا حنا في الحاسوب ديالنا هذوك البرامج والاعمال اللي كنديروا كتسجل temporairement كتسجل بشكل لحظي في لا غام. الا كانت عندي هاد لا ميموار يعني مزيانه راه ممكن نفتح عده ابليكاسيون او ميم طون. نقدر نفتح واحد الفونيتر دو فونيتر 3 فونيتر اكسيتيرا. الا كانت عندي لا غام ضعيفه ما يمكنش نفتح بليزيور فونيتر او ميم طون. Parmi les composants d'un ordinateur, on trouve un élément très important, la carte graphique. La carte graphique, appelée aussi carte d'affichage, elle est responsable de l'affichage de tous les éléments graphiques, jeux, mais aussi photos, vidéos et logiciels. On l'appelle parfois carte vidéo. إذا باش يكون عندنا الصور واضحة ونقراو الفيديوهات بشكل واضح الناس اللي كيلعبوا بالالعاب باش تكون دوك الفيديوهات ديال الالعاب واضحه خاص تكون عندي لا كارت غرافيك مزيانه. Parmi les composants d'un ordinateur, on trouve le disque dur. Donc le disque dur est un espace de stockage réservé à l'utilisateur. Il accueille vos documents, programmes, données. Sa contenance est exprimée en gigaoctets ou tétraoctets. Il est également possible d'ajouter des disques durs SSD internes dans certains ordinateurs ou d'en brancher en externe. إذا disque dur هو واحد الجهاز خاص بالانغوجيسترومون ستوكاج. ملي كنستوكي شي حاجه في الحاسوب ديالي الا كنت كنستوكي بزاف ديال الفيديوهات بزاف ديال الصور بزاف ديال لي زابليكاسيون راه خصني يكون ديسك ديور عنده كاباسيتي كبيره. كنلقاو ديسك ديور HDD ou disque dur SSD. ممكن نزيدو autre disque dur كيتسمى disque dur externe. Parmi les composants d'un ordinateur, on trouve un élément très important, c'est la carte mère. البطاقة الأم. هاد البطاقة هي فاش كندخلو دوك البياسات اللي هضرنا عليهم سابقا هنا فين كيتركبوا فيها. Donc la carte mère accueille tous les composants de votre ordinateur. Selon le nombre de slots, les emplacements, voilà les slots, bien les emplacements qu'elle présente, vous pourrez par la suite ajouter des barrettes mémoire. يعني إلا كان عندي الحاسوب ديالي مثلا ميموار ديالو صغيرة راه نقدر نزيد d'autres barrettes باش نزيد ليه في لا ميموار. changer le processeur أيضا إلا كان هذا الحاسوب ما كيستجب دغيا يعني كيتعطل في الاستجابة لبعض العمليات المعقدة ممكن نبدل البروسيسور. ou intégrer une carte graphique. إلا كان l'affichage ناقص راه ممكن نزيد une carte graphique externe responsable à la transmission des informations entre les composantes et l'ordinateur. Il compte diverses options additionnelles. ممكن نزيد autres options بحال la carte Wi-Fi, carte son, carte réseau. Parmi les composantes, on trouve un lecteur CD ou bien un lecteur DVD ou graveur. Donc on parle sur le graveur. Le graveur vit ici au boîtier, il est connecté à la carte mère. Il peut lire différents formats. Ses performances sont définies par ses vitesses de lecture ou d'écriture, ainsi que par les formats qu'il supporte, CD, DVD.
اذا كان عندي ليكتور سي دي او ليكتور دي في دي فقط غير كيقرا المحتوى ديال السي دي، بينما الا كان عندي غرافور راه في نفس الوقت كيقرا المحتوى وفي نفس الوقت كيغرافي لي سي دي. On termine par un élément très important aussi, c'est l'alimentation. L'alimentation est responsable de l'arrivée du courant électrique. إذا هي اللي كتزود دوك المكونات الصغيرة اللي كاين في الحاسوب الداخل بالتيار الكهربائي. Il se mesure en watts. Il se présente sous la forme d'un boîtier et intègre des ventilateurs. Les ventilateurs هو واحد الفرفارة اللي كتبرد الحاسوب من الداخل. إذا ملي كنشعل مثلا الحاسوب كنلقى واحد الصوت، وهذاك الصوت خاصة الحاسوب دي بيرو هذاك الصوت ناتج عن ديك الفونتيلاتور اللي كيدور. Maintenant on va voir comment choisir un ordinateur. كيفاش غادي نختاروا الحاسوب ديالنا اللي غنشريوه. Voilà, est-ce qu'on va choisir un ordinateur fixe ou bien un ordinateur portable? Les avantages d'un ordinateur. On commence par l'ordinateur fixe. Donc, un ordinateur fixe facile de faire évoluer ses composantes en cas de besoin. يعني l'ordinateur fixe سهل باش نبدل المكونات الداخلية ديالو ونطور فيهم. Un ordinateur fixe est en règle générale beaucoup plus puissant. L'ordinateur fixe أكثر فعالية من الحاسوب المحمول. Vous serez mieux installé devant un ordinateur fixe que devant un ordinateur portable. Moins cher, surtout si vous avez déjà un écran. يعني لا عندك ديجا واحد l'écran غتبدل غير لونيتي وغيطيح عليك رخيص شوية. Les avantages d'un ordinateur portable. Un ordinateur portable prend peu de place et se transporte facilement. الحاسوب المحمول كنعرفو كياخد واحد الحيز من الفضاء، يعني مساحة صغيرة وممكن ناخدوه فين ما بغينا. Il est possible d'utiliser l'ordinateur en déplacement et sans prise électronique. يعني كيكون الباتري عنده نديوه فين ما بغينا. Les performances d'un ordinateur dépendent de 4 composants suivants. إلا بغيت نشري حاسوب جديد خصني نعرف 4 الأشياء أو 4 المكونات مهمة. Le processeur راه شفنا الأهمية ديالو في الجزء الأول. La carte graphique. Le disque dur HDD ou bien SSD. La mémoire vive. إذا كنعرفوا أن لو بروسيسور هو خاص بتنفيذ المهمات باش ما كان البروسيسور مزيان باش ما كينفذ المهمة اللي طلبناها من الحاسوب في أسرع وقت، عنده علاقة بالسرعة. لا كارت جرافيك عندها علاقة بالوضوح ديال الصورة والفيديو. لو ديسك دور عنده علاقة بالستوكاج باش ما كان الديسك دور مزيان باش ما كيستوكي أكثر. لا ميموار فيف عندها علاقة بالنوافذ والبرامج اللي كنقدر نفتح او ميم طون في نفس الوقت. Exemple de configuration d'un PC. بعض الأمثلة configuration de PC. Donc pour ce configuration, choisir une configuration pour jouer. Processeur, مثلا غنختار Intel Core i5 AMD dernière génération. Carte graphique 8 gigaoctets. Disque dur 512 gigaoctets. Mémoire 16 gigaoctets par exemple. Choisir une configuration pour le bureautique. مثلا بغيت نحتاج PC ديالي في لا بيروتيك. بروسيسور غنختار مثلا كور i5. كارت جرافيك ما غاديش تكون مهمة لأن ما غاديش نحتاج الفيديوهات بزاف. ديسك دور 512 جيجا اوكتي SSD au plus. La mémoire 16 gigaoctets de RAM de type DDR4.